વલસાડના ગોરગામ ખાતે આવેલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બ્રાન્ચ ખાતે 75મા સ્વતંત્ર દિનની ઉજવણી કરાઈ। 75મા સ્વતંત્ર દિનની ઉજવણી વિવિધ સરકારી કચેરી, શૈક્ષણિક સંસ્થા તેમજ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો દ્વારા આ પર્વની ઉજવણી કરાઈ। ત્યારે વલસાડ તાલુકાના ગોરગામ ગામ ખાતે આવેલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પણ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે 75મા સ્વતંત્ર દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી। બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ગોરગામ બ્રાન્ચના મેનેજર શ્રી શિશિર ઝાએ બેંકના મેનેજર તરીકે નિયુક્ત થયા પછી રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી કરવાની પરંપરા આ બેંક ખાતે શરૂ કરવામાં આવી હતી। દર વર્ષની જેમ બેંકના કર્મચારીઓ તેમજ બેંકના ગ્રાહકો તથા ગોરગામ ગામના ગ્રામજનો તથા આજુબાજુ ગ્રામના સરપંચની હાજરીમાં મેનેજર શિશિર ઝા તેમજ આમંત્રિત મહેમાન શ્રી અનિલકુમાર દુબે, ભાવેશ તલાટી તેમજ બેંકના મેનેજર શિશિર ઝાએ 75મા સ્વતંત્ર પર્વ રાષ્ટ્રની આન બાન શાન સમા તિરંગાને સલામી આપી હતી। આ ખાસ પ્રસંગે મેનેજર શ્રી દ્વારા એકત્ર થયેલા તમામને રાષ્ટ્રીય પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી હતી કે આ કાર્યક્રમમાં ઓલ ઇન્ડિયા ડીજીજીએસ ઓફ એમ્પ્લોય યુનિયન જનરલ સેક્રેટરી ઓફ ઇન્ડિયા સાઉથ ગુજરાતના શ્રી અનિલકુમાર દુબે ખાસ આમંત્રિત મહેમાન તરીકે હાજરી આપી અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ગોરગામ બ્રાન્ચને વધુમાં વધુ સફળ બનાવવા ગ્રામજનોનો સહકાર આપવા અપીલ કરી હતી। બેંકના મેનેજર શિશિર ઝાએ ભારતના રાષ્ટ્રીય ધ્વજ હંમેશા ઊંચો છે અને ઊંચો જ રહેશેની વાત પોતાના વક્તવ્યમાં કહેતા ગ્રામજનો દ્વારા એમની વાતોને તાળીઓથી વધાવી હતી। આ ખાસ પ્રસંગે હાજર ઈસી મેમ્બર ઓફિસર એલોકેશનના ભાવિન તલાટી હાજર રહ્યા હતા અને તેમણે ભારત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટેની નવી યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી તે અંગે માહિતી આપી હતી। આ જ પ્રસંગના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ગુજરાત એમ્પ્લોયઝ યુનિયનના શ્રી જ્યોતિષ સોલંકી પણ હાજર રહ્યા હતા। ગ્રામ સરપંચ વિનોદભાઈ પટેલ દ્વારા તેમના વક્તવ્યમાં ગ્રામજનો તેમજ તમામને સ્વતંત્ર દિને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે બેંકના મેનેજર શિશિર ઝા, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર જેવી પટેલ, સતીશભાઈ, મિત્તલભાઈ કેશિયર, હિતેશભાઈ, જયંતિભાઈ અને અન્ય કર્મચારીઓએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી। भारत माता की जय। Country, India is my country. All Indians are my brothers and sisters. All Indians are my brothers and sisters. And varied heritage. I shall always strive. To be worthy of it. I shall give respect to my parents. Teachers and all elders. To my country. And my people. I place my devotion. In their well-being and prosperity alone. आज के ही दिन हमारा देश जो आजाद हुआ था, पंडित हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर झंडा लहराया था और भारत स्वतंत्र होने का एक आह्वान किया था, और उसी को लेकर आज तक हमारे 75 साल से आज हम इसी वर्षगांठ को हर साल अपने मन से, दिल से, तहे दिल से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमने आज ही अंग्रेजों के हाथ से हमने अपनी स्वतंत्रता छीनी थी। वो लोग हमारी स्वतंत्रता छीन लिए तो हम उनसे अपनी स्वतंत्रता छीन करके आज ही हम आज़ाद हुए थे। तो उस वर्षगांठ को मैं इसे हर साल मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। झंडा, लोग बोलते हैं झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा ही है, वो रहने की जरूरत नहीं। हमारा झंडा पहले से ऊंचा था, आज भी ऊंचा और कल भी ऊंचा ही रहेगा। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी कस्टमर ग्राहक बंधु को शुभकामनाएं देता हूं वंस अगेन। और उसके बाद मैं कहता हूं कि आज हमें मौका मिला आप लोगों के बीच में, तो मैं 2 शब्द और पर कहना चाहूँ कि हमारी ये जो गोरगांव की ब्रांच है, आप सब लोगों का सहयोग इतने सालों से है गोरगांव ब्रांच का, जो यहाँ तक लेके आए हैं आप लोग, तो इस ब्रांच को हमारे आप लोगों की सहयोग की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है। जो छोटे से लेके बड़ा जितना भी जो जिस सीमा पर है, जिस हद पर है, वो अपने हमारी बैंक को सपोर्ट करे, हमारी बैंक को आगे लेके आए। मोदी सरकार
हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारे थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम भी चल रहा है क्योंकि प्राइवेट करने जा रही है। यहाँ कुछ हो गए बीजेपी के लोग, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा हमारा ये भी है कि जो आजकल हम जो हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे जो हम पढ़ाते लिखाते थे, सोचते कि चलिए हम आप सरकारी नौकरी में लग जाएगा, बैंक में लग जाएगा, रेलवे में लग जाएगा या फिर नेवी में लग जाएगा। तो आज थोड़ी सरकार से थोड़ी सी एक कमी है कि सारी सेक्टर को वो प्राइवेट करने जा रही, तो वहाँ हमारा भी थोड़ा सा विरोध होता है। एक पब्लिक के नाते, एक अपने जो एक नागरिक के नाते थोड़ा विरोध होता है कि आने वाला कल हमारा शायद हमारे बच्चों को कल की सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारी दुविधाएं रहती हैं सरकार के प्रति। सरकार का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं है, कोई भी काम करता है, जैसे झाजी भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो हर काम सही नहीं करते, कहीं छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो उनको सुधारते हैं। तो वहाँ से सरकार से हमारा विरोध है कि ये जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सरकारी नौकरियां जो मिलने वाली थी वो अब नहीं मिलेंगी। अगर इस सब को प्राइवेट अंबानी और अडानी और टाटा को देते चले जाएंगे तो हमारे बच्चों का कल का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो हमारी सरकार से गुजारिश भी है, ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये जो हमारा साउथ गुजरात है बीजेपी बेल्ट है पूरा, और यहाँ के कई छोटे छोटे बड़े से बड़े लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार तक बात पहुंचे, ये हमारा यहाँ कहने का उद्देश्य है। सो मैं आप सभी से पुनः गुजारिश करता हूं कि इस हमारी गोरगांव ब्रांच को, हमारे जो इस ब्रांच के कैप्टन हैं, कैप्टन ऑफ दिस ब्रांच, उनको सपोर्ट करें और अपने बिजनेस को, एग्रीकल्चर हो कि रिटेल हो, हाउसिंग लोन हो, मेडिक्लेम हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी आप किसी से भी रिलेटेड आपको अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो हमारी बैंक ऑफ इंडिया में आइए, शशि झा जी से मिलिए, आपको पूरी सर्विस मिलेगी। जितनी सर्विस हमारी बैंक ऑफ इंडिया देती है, सर्विस में देने में हमारे ऑल इंडिया में नाम है। हम लोग जाते हैं तो सुनते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड मिलता है। जैसे स्टेट बैंक में किसी बैंक की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उससे बेटर सर्विस हमारी आज की डेट में है बैंक ऑफ इंडिया की। मैं उसमें हम लोग, हमारे एम्प्लॉय लोग उस पर गर्व करते हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। सो मैं आप सबसे पुनः गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे जो आज तक सपोर्ट किया, सपोर्ट करते रहिए और आपके घर के, परिवार के, रिश्तेदारों के अकाउंट भी यहीं खोलते रहिए और हमारी बैंक ऑफ इंडिया का, गोरगांव ब्रांच का नाम बढ़ाते रहिए। સ્વતંત્ર દિવસ ઉજવી રહ્યા છે ત્યારે અહીં ઉપસ્થિત બેંકના મેનેજરશ્રી, મહેમાનશ્રી સાહેબ, મારા ગામના વહાલા મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો, સાહેબે 2 મિનિટ જ બોલવા કહ્યું છે એટલે આમ તો સ્ટાર્ટ થવાય પણ ઓછું થોડુંક રાખું। પણ સૌથી પહેલાં તો અત્યારે એક આ મહામારી ચાલે છે તો તેની અંદર હું એક પ્રાઉડલી કહું છું કે મારા ગામની અંદર બહુ સારી રીતે લોકો પોતાની કાળજી રાખે છે। હજુ પણ હવે આપણે ખૂબ જ કાળજી રાખવાની છે। તેમાં અત્યારે જે એક ડેલ્ટા પ્લસ વાયરસમાં આવતું છે કે બાળકો સંક્રમિત થાય છે, તો હું એટલું જ કહેવા માગું કે આપણે એના પર સૌથી વિશેષ ધ્યાન રાખીશું અને આપણે ઘણા લોકો બધા જાગૃત થયા છે અને આપણે પોતાની હેલ્થ વાઇઝો થોડીક સતર્કતા રાખીએ। બીજું મારે વિશેષમાં તો કંઈ કહેવાનું નથી। હવે અમારું આ ડિસેમ્બર એટલે આ 5 વર્ષ પૂરા થાય છે સરપંચના કાર્યક્રમના, જેટલા ડેવલપમેન્ટ અને વિકાસના કામો કરવાની પૂરેપૂરી મેં પણ પ્રયત્ન કર્યા છે। આવનારા દિવસો પણ માં સતત કરતા રહીશું અને સૌનું ભલું થાય એ રીતે જ અમે વિચારીને કામ કરીશું। જય હિન્દ। The trustee of Bank of India, જ્યોતિષભાઈ અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ગોરગામ બ્રાન્ચના તમામ સ્ટાફ તથા અહીં ઉપસ્થિત સરપંચશ્રીઓ તથા વડીલો, આજે આપણે આઝાદીના 74 વર્ષ પૂરા કરીને 75મી વર્ષગાંઠ મનાવી રહ્યા છીએ। તો બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી, મારા તરફથી, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પરિવાર તરફથી આપ સર્વેને 75મી વર્ષગાંઠની શુભકામનાઓ। જય હિન્દ, જય ભારત। હવે જણાવ્યું હતું આ વર્ષે સરકાર આપણી આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવનું આયોજન કરેલું હતું 75મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે। તો એમાં બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ પણ આગળ બળી ચડીને ભાગ લીધો છે। અમે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝનના કેમ્પ કર્યા છે, ખાતા ખોલ્યા, ઘણા બધા જે રૂરલ લોકોના ખાતા બાકી હતા એમના, પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના, આ તમામનો અમે લાભ લોકો સુધી કઈ રીતે પહોંચાડવો
અને એનું કઈ રીતે લોકોને બેનિફિટ મળે છે એ દરેક રૂરલ બ્રાન્ચોમાં અમે મિટિંગ કરીને બધાને જણાવ્યું છે અને ઘણા બધા એમનો લાભ પણ લીધો છે. આજે એક બે નવી સ્કીમ આવી છે કોવિડના કારણે કિસાનો માટે, એમની હું તમને જાણ આપી દઉં. કેસીસી હોલ્ડર છે 7/8 જેમની પાસે છે, એમણે જો ખેતરમાં હોય અને રિપેર કરાવવું હોય, શેડ બનાવવો હોય તો એના માટે આપણે કિસાન ઘર કરીને આપણે હોમ લોન આપીએ છીએ. એમાં તમારે કોઈ વધારે ડોક્યુમેન્ટની જરૂર નથી. જે પાક ધિરાણ કેસીસી ધારકો છે, પાક ધિરાણ જેમની પાસે છે, એમને 50% કેસીસીના 50% મહત્તમ 1 લાખ રૂપિયા તમને ઓછા વ્યાજમાં અને ઈએમઆઈ ના અનુરૂપ તમારે ભરવાના છે. તો એ 1 લાખ રૂપિયા પણ ઓછા વ્યાજે ખેડૂત મિત્રોને જ્યાં અમુકનો ટ્રાન્સપોર્ટેશનને કારણે માલ પડી ગયો, અમુકના ગોડાઉનમાં પડી ગયો, કોઈનો પાક ફેલ ગયો, એમને તાત્કાલિક સહાય માટે 1 લાખ રૂપિયાની સ્કીમ આવી છે. તો એનો પણ આપ સૌ અવશ્ય લાભ લો એવી અમારી ઈચ્છા છે. અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું પ્રિમાઇસીસ હવે ઘણા વર્ષો પછી નવું થઈ રહ્યું છે, તો થોડા દિવસો તમને થોડીક અડચણ પડશે, તો સાથ સહકાર આપો અમારા સ્ટાફને. અને બેંક ભલે અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે પ્રાઇવેટાઇઝેશન થાય ના થાય, પણ ગોરગામ બ્રાન્ચ અહીંયા રહેશે અને લોકોને મદદ કરતી રહેશે અને બેંક પણ આગળ વધતી રહેશે એવી શુભકામનાઓ સાથે જય હિન્દ, જય ભારત. श्री अनिल दुबे सर, ज्योति सर, भाविन तलाटी सर, इन लोगों को आपने सुना. हमारे सरपंच साहब विनोद जी और संजय भाई किधर है, हाथ खड़ा कर लो. सरपंच साहब, प्रिंसिपल संजय भाई, आपका विशेष धन्यवाद. आपकी वजह से हमारा हर साल ध्वजारोहण होता है, आप इसमें बहुत मदद करते हैं, आपको स्पेशल थैंक्स. और हमारे 2 सरपंच आए होंगे, छाना भाई और संजय भाई, ये भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं. कैमरा असिस्टेंट्स दीपक भाई और उनके असिस्टेंट्स, आप दोनों को बहुत धन्यवाद. राकेश भाई इस बार हमारा कैटरिंग संभाल रहे हैं, आपके टीम को बहुत धन्यवाद. राकेश जी, मुकेश जी जो कि सब कुछ देखते हैं, उन सबों को धन्यवाद. और आए हुए सभी लोगों को जिन्होंने हम सबों को इतनी अच्छे से सुना, आप सबों को धन्यवाद. पीछे खड़े सभी लेडीज को विशेष धन्यवाद. आपकी बैंक 1983 में खुली और आज इतनी बड़ी हो नहीं आएगा, यहाँ से पूरे पीछे तक नहीं आएगा, इतनी बड़ी बैंक होगी. इसमें से एक और बात है, 12 रुपए वाला जो इंश्योरेंस होता है, किसी को बोलते हैं तो वो करता है, लेकिन हमारे बैंक ने सबका कर दिया जिसके अकाउंट में 12 रुपए. होम लोन 1 दिन में, गाड़ी का लोन हम 1 दिन में देते हैं, केसीसी 1 दिन में देते हैं, गोल्ड लोन 20 मिनट में देते हैं और 4 मिनट में भी दिए हैं. सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट केसीसी के आसपास है. 7.25 रुपए में गाड़ी का लोन, आप मोटरसाइकिल से लेके हाईवा तक ले सकते हैं हमारे यहाँ से. हाउसिंग लोन ये नया स्कीम था जो सर बताया, मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैं आप लोगों को वापस कर देता था. केसीसी होल्डर को भी मिलेगा, ये अभी अभी मुझे पता चला. तीसरा लोन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, किसान सहायता लोन 1 लाख का, जिसका पहले से केसीसी है, उनको दे रहे हैं. और भी काफी सारी सुविधाएं हैं, जब आप हमारे पास आएंगे और जरूरत होगी तो बताएंगे. अब इतनी बात हम लोन का ही क्यों कर रहे हैं, आप लोगों का इतना पैसा जमा है कि जमा करने अब मैं किसी को नहीं बोलता हूँ. आप लोग हमारे यहाँ से ले जाइए. बैंक ही एक ऐसी संस्था है जो आपके प्रोग्रेस पर, जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो बोलती है आप मुझे पैसा वापस कीजिए. मैं सुशील कुमार झा, ब्रांच मैनेजर गोरगांव शाखा, आप सबों को 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और शुभेच्छा देता हूं. हमारे इस आयोजन में श्री अनिल कुमार दुबे, ऑल इंडिया डीजीएस ऑफ एम्प्लॉय यूनियन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बैंक ऑफ इंडिया साउथ गुजरात, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ पीएफ,
ग्रेचुटी एंड पेंशन ऑफ एम्प्लॉय एसोसिएशन। दूसरे डिग्निटरीज ज्योति सोलंकी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ गुजरात ब्रांचेज ऑफ एम्प्लॉय यूनियन। और तीसरे श्री भाविन तलाटी, ईसी मेंबर ऑफ ऑफिसर एसोसिएशन गुजरात। हमारे दूसरे अतिथि श्री विनोद पटेल, यहाँ के सरपंच, और उसके साथ श्री संजय पटेल, वो भी सरपंच हैं हमारे नज़दीक के गांव के पंचायत के। और तीसरे छना भाई धनौरी के सरपंच। इसके अलावे पूरे गोरगांव गांव के लोग उपस्थित थे। 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव थे सबने अपना यहाँ योगदान दिया। सभी लोग यहाँ आए। इस कोविड के समय में जिस गवर्नमेंट ने जितनी स्कीम लाई है हम सबको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और 100% कर रहे हैं और लेटर एंड स्पिरिट के साथ कर रहे हैं। इसलिए आप सबों से गुजारिश है कि आप बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी प्रोडक्ट को लेकर हमारे बैंक में आइए और हम आपको सारी सुविधा प्रदान करेंगे। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे सभी मित्र, हमारे सभी सहयोगी, हमारे ऑफिसर हों, स्टाफ हों, सभी आपको मदद करेंगे। इन सबसे अगर आपकी मदद नहीं पूरी होती है तो आप सीधा मेरे पास, मैनेजर साहब के पास आइए। और भी हमारे ऊपर हैं, वहाँ जाके आप अपनी सुविधा ले सकते हैं। हमारी सभी गांव के निवासी आए हुए सबको और जितने हमारे डिग्निटरीज हैं सबको आने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारी बैंक से आप लोग जुड़े रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आपका परिवार खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।